তো ওরা কিছুটা পেয়েছে বলুন, এমন বললেন যেন সব আমি ওরা পেয়েছে। না না, ফার্নিচার তো আমি করেছি। হ্যাঁ, সাইডে ওরা সিএম এর রুমটা পেয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, সবাইকে দেখে। দাঁড়াও। ये लेक का नाम क्या है? लेक का नाम बुनुआ। अच्छा, मछली है क्या इधर भैया? मछली है क्या लेक में? हाँ मछली है लेक में? हाँ है मछली। और पाएगा अभी तो पानी बढ़ रहा है। अरे चरे बोल है।
पानी किधर से आता है? हाँ वो पानी किधर से आ रहा है? अरे बहुत दूर से आ रहा है ये तो। अच्छा अच्छा घुमा लीजिए, आप किधर जा रहे हैं? हाँ घुमा लीजिए और किधर जा रहे हैं? हाँ Oh yeah. नाम आ रहा है रास्ता का बोल रहे हैं। মাঝখানটা পুরো মানে পুরো ভেঙে পড়ছে মানে ফলসের জলটা নেমে তোমার ওখানটা জমেছে না, গ্রিন একদম জল। না পাইলে তো পয়সা লাগবে না পরে বলছি আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা দিন ঠিক আছে বলবো They had a fireplace, which is not in use now, but now we have the electric heater. There's a television. It's quite neat and clean room, spacious and cozy. The bathroom is also very spacious.